हाँ भल तो बेसी पे नौनु भल ना सामने देखते आज जन नागा साधु तो संग खाଇବା रेडी देखिपे जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक नुआ फ्रेश ब्लॉग को स्वागत कर हिमांशु तो सांग मैंने आम आप जानी कि माघ सप्तमी खंडगिरी मेला आरंभ हो जाएगी तो आज है तार द्वितीय दिन आम सांग मैंने मिसिक भाविलु तार जा खंडगिरी मेला बुलिक आसवा 2026 खंडगिरी मेला कौन केमती कौन कौटू साधु आसुँच कौन आसते कौन मीना बजार केमती कौन पड़ी कौ यात्रा पड़ी सब देखा एंजॉय करवा तो चलते आम जा खंडगिरी मेला बुलवा देखा एंजॉय करवा चलते जा खंडगिरी मेला भर आ मो संगे जोड़ी गले मो सांग मैंने देखिए पपु आसी जोड़ी आउ दुटा बस चलते जा देखिए जापर किए किए जोड़ी मो संगे तो एमती यहाँ देख पाते यहाँ पार्किंग टा जोटा कि गाड़ी फाड़ी सब ठिया पटे ये देख पाते बसिक थकी बस पड़े कौन चलो जी कहीं वेट कल चलो चलो जी वेट क्या कल हो चलो तो सांग मैंने पूरा पार्किंग टा देख पाते निःशुल्क पार्किंग लिखाई तो यपटे आमर जदि बाटिका तो चलते भी जा भर जावा पूर्व वर्ष गेट था गेट फेट ना किसी 2 दिन रही नथिबो आगो आगो हम तो आसुसी सुश है हाँ अरे तो आसुसी सुश है तू जीव चल तो गप ना चल हीरो मैंने आगे रहा देखिए तो देखते सांग के जाम अच्छे ये तो किसी ना सन्ध्या लगे जाम बढ़ी ना कौन कह बढ़ी एपटे साइड देखते छोट छोट स्टल सब पड़ी आदित्य को गाड़ी पूरा अलाउ ना तो जहाँ जी चलिक जी पार्किंग थी देगी हाँ हाँ से लोकल लोक लोकल मान अर्गानाइजर से जाना दरकार ना कौटी हाँ चलो हाँ चलो हम लोग के सुंदर सुंदर प्लेट वगैरह अच्छे देख लिए कौन किणुचु भावुच किनदबु तो हाँ भल तो बेसी पे नौनु भल ना स्मेल नहीं चल आस नब
कुल्फी टेस्ट अच्छे हाँ चलो जीवा कौन तुलु सैला ना नहीं तोर चलो जीवा आगो कोबड़ी जाई रे कोबड़ी जा एपटे ऊपर जीवा ना हेपटे ऊपर जा जेन एई पटे गली के हाँ चलो जीवा आउटे आगो गले देखिया कौन कौन अच्छे एठी हमन देखते आचार स्टॉल ब्रह्मपुर आचार ब्रह्मपुर आचार ठीक देखा तो देखा साधु संबंध सुखा जिन सब कौन देखु धनिया फनिया बुझी सब से तो कौन सरुनी खाए तो खाया सरुनी कौन कमी खाऊ भल का लगता नहीं पुतुल जानी धला शस हरदी लिखाई लिखाई धला शस हलदिया जानी पारे सांग मैंने देख पारे खंडगिरी आम जा सेपट को जा साधु सन्त जो अच्छा केत साधु सन्त आसपटे जा देखा तो क्या डेरी के चलो जा बस अगरी बाबा भस्म देहर लगे बस जन्मस्थल आज 7 दिन जाए चलो तो एम रही भस्म हेलो ब्रोचर तो ठीक फोटो जो बाबा अच्छा ठिया चलना उपरक आहरी बाबा खंडगिरी पंचेश्वर दर्शन कर पंचेश्वर फोटो अच्छे साधु बाबा खाई शोचती चलो सेपट को जा देखो किसी साधु बाबा अच्छा साधु बाबा माँ भी अच्छा एपटे देखी पारे अच्छा देखते बड़ कुंड अच्छे गोटे देख कुंड जेहतु 2 दिन है स्टार्ट है तो एत स्टार्टिंग करना आस्ते 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 जिते दिन बढ़ तो से अनुसार अतिवेशन अनंत कल्की महायज्ञ कल्की महायज्ञ हूँ गोटे कीर्तन वगैरह चलती कीर्तन हवा सह से देख पारे भगवान कल्की गोटे तो भीतर से देख पारे भगवान तो विश्व रूपर गोटे प्रतिमा कराई देखते आज जन नागा साधु
ପୁରା ଭସ୍ମରେ ନିଜ ଦେହକୁ ଧଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ସିଢି ଅଛି, ଏପଟେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏଠି ଉପରେ ଅଧା ବାଟ ଆସି ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇନୁ। ଦେଖିବା କେମିତି ଇଷ୍ଟକନ ହଉଛି। ମତେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଏଠି ଗଳି ଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି କଣ ପୁଅଟେ ବାହାରିଲାଣି। ଦେଖୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆରେ ଟୁଲୁ ମୋ ପପୁ ଏମିତି କହିଲା। କଣ କହିଲା? ମୁଁ କହିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ସେ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ସେ ମତେ କହୁଛି ଚନ୍ଦନ କଣ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାର ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ଏଇଆ କହୁଛି। ଆରେ ତୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହୁଛି। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଏଥରକ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ନା ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିছে। ମାନେ ସେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଏଠି ବୁଡ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଛି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି। ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତମେ ଏଇ 5-7 ଦିନ ଯୋଉ ଆମର ରୁହେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଜମିକି ରହେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ପଟକୁ କାମ କଲେ ବି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ପଛପଟଟା, ଆଉ ପଛକୁ ରୋଡ ଅଛି। ମୁଁ ପଡି ଯିବି କେତେବେଳେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡର ଏଇଟା ଦେବସଭାକୁ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଆଗପଟଟା। ଏଇପଟେ ଆମେ ଯିବା ଦେବସଭାକୁ। ଚାଲ ଆଗେ ଉଠି ଅଛ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେବସଭା। ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଲାଗିବ। ବହୁତ ଜଣ ଚାଲିକି ଆସିଲାଣୁ, ଏବେ ବି ହେଲେ ଦେବସଭାକୁ ରାସ୍ତା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ସେମାନେ ଆଗେ ଆଗେ ମାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସରିନି, ଝାଳ ବୋହିଲାଣି। କଣ ଆଉ କହିବି? କଣ ତୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଯେ? ଝାଳ କଣ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଶୀତ ଦିନ ଯାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଝାଳେ ଡାଲା ବାଜିବନି। ଶୀତ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଖରା କେମିତିଆ ହବ। ମରିଯିବ ମଣିଷରେ। ଏବେଠୁ ଏମିତିଆ ଖରା ହେଲାଣି, ଆଉ ବୋଧେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ହେଇଯିବ। ସେଇଆ ଡାଲା ବାଜିଛି ଭିତରକୁ। ଦେବସଭା ଆସିଲା ନା ନାଇଁ? ଏ ବର୍ଷ ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଖରା ଦାଉରୁ। ଦୌଡ଼ି ଆସିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଏଠି ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା। ଆରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛ ନା? 100ଟା ତ ଏବେ ଆମର କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବୁ। ଚାଲୁନ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ନା ଉପରକୁ ମାନେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ହଁ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆରେ କଣ ଡେଁ ଡେଁ କରିବୁ ନା କଣ? ତୁ ଲେଖିଛୁ ଏଟା? ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତୋ ଗାଁ କେମିତି ଲେଖିଛୁ? ମୁଁ ଲେଖିଛି। ପାଠ ପଢିଛୁ? କେତେ ଲେଟର ଲେଖା ହେଇଛି? ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଲୋକେସନ ପାଇଗଲୁ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାର। ଏବେ ଯାଉଛି। ପାଠ ପଢୁଛି। ଗୋଡ ଖସିଗଲେ। ହଁ ଯାଉଛି। ପାଣି ଫାଣି ବାଜିକି ଶିଉଳି ହେଇଛି।
तो जंगल भितर माड़ी माड़ी चलचु एबे हम कुआडे जाउछे अनंत गुम्फा जाउछे हां हां तो एटी बहुत रिस्की अछि हां एटी बहुत रिस्की अछि तो आपण जेतले आसे बागे आसे तो बुलबुली पुणे में आ गोटे सुखा जगह पळे आलो ना बे कुड़ी मार तो ऊपर पड़ी पइला ले तो ये कुआडे के नेकी जाउछे हम जानि पारन किसी चल चलिया कथा हो आगर आगर माडी चलछे तो अलग लेवल बण भितर हे गाइस आपण मन भितर की अछि की जे बाट कहि परिबो कमेंट रे जणा कमेंट रे जणेबनी जदी जानि छु टी शेयर कर दो लोकेशन टा हम बाट पाउन दो ओटा भिडियो टा करछि तो कुकुर कहि मोले बिलुआ पळेला बोले तो संगने बे हम चलछु काली गुंफा को जीवो देख परथिबे ए गुंफा तो किछ नाही आगो को मडिबा काली गुंफा देखिया भाई अच्छे तो छोटा मोटा गुंफा अच्छे के नाम देते स्नान हम पूजा करसे गोटे मिनिट बसना तो सांगवान ऊपर डाला दिखे काली गुंफा तो ये काली गुंफा एंड भीतर एते जाम जे पसे होनी आ भीतर गोटे पानी अछि भीतर पानी सुखी है पड़ पड़ साउंड सब लगा सुखी नहीं और भीतर को जाई होनी हम चलन जो तो देखिए एठे एतिकी चांदा बोलबे तो सांगवान एबे से हमें पहाड़ ऊपर मंदिर पाखरे यही का कोन नंबर ओडे खंडगिरी पहाड़ ऊपर मंदिर देखते बैक रे एंड एठू व्यू टा टिक अलग प्रकार देखा जाए देख पारछे व्यू टा तो सांगवान मंदिर ऊपर तो बुल्ले चलन जीवा तळकू तळकू गला आरो पुनी जीवार अछि आगु मीना बजार देखिबार अछि केमति कोन अछि चलन जीवा अरे को तो सांगवान हम मां को मंदिर दर्शन कर आसला परे दर्शन तो बहुत बढ़िया भी होगला हां भारी से भोक कोनी खाइया बोली मोर जो संगवान ना मतलब खाइया भी दउन हती हां तो बिलेटा खाइ नै पेनी आ ता मुडी चाहिँ दे सस्ते सस्ते मार देबे
କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଲାଣି, ପାଣି ପିଇପାରୁନି। ଚନ୍ଦନ କାଠ କି ଏଠି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ, ଖିଆପିଆ କରିବା, ଦେଖିବା। ଏବଂ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମୟ ବଢିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟ କି ଭିଡ। ଆଉ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଥକି ଗଲାଣି, ଆଉ ଭକ୍ତି ପ୍ରବଳ କଲାଣି। ତ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଗାଉ ଗାଉ ହଉଛି, କଣ ସାଉଣ୍ଡ ସୁବିଧା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଦେଖିବା ଭିଡିଓରେ କଣ ଆସିଥିବ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଖାଇବା ଦୋକାନଟା। ତ ଏଇଠି ଯାଇକି କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଅର୍ଡର କରିଦେଇକି ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ। ଦେଖିବା ଏଠି କଣ କଣ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋସା ବଗେରା, ଚାଉମିନ ବଗେରା, ଚାଟ୍ ଫାଟ୍ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଦବା। ଅର୍ଡର କରିଦେଇକି ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ। କଣ ଖାଇବା କହ? ଚାଉମିନ ଖାଇବା? ହଉ ଖାଇଦବା, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି। ଚାଉମିନ ଖାଇବା। ହଉ, ତ ଆମର ଏବେ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆସିଲେ ଦେଖାହେବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। କାହାକୁ ଅନେଇଛ? ଆମେ ତ ଖାଇପାରିବାନି। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆପଣ କାହାକୁ ଅନେଇଛ? ଚନ୍ଦନ ଦେଖା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଭେଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇକି ଦେଖା ହଉଛି। देखिए बहुत से अरे कौन लो दिटा खेल दियो भाई कहाँ पे दिटा पुओ दियो भाई दिटा दीटा पुओ तो कोई ना तुम ମୋ କୋଡିଆ ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ପୁଅ तो समान आनछे ଆରେ ଯଦି ଜଣକ ପାଇଁ ନେବି ନା ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନେଲୁନୁ
ଅଲଗା ନେଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ କଣ କରିବି ସେ ଦିଟାକୁ ଏମିତି ଯେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ ଦି ଟଙ୍କା ବାଡିଆ ପିଠା ହେବେ ଜଣେ ମୁତିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମୁତୁଛି ଆର ଯାହା ଦରକାର ତାର ବି ସେଇଆ ହିଁ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା କି? ନୂଆ ପିଲା ପାଇଁ ଏକା ଭଳିଆ ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଲୁଗାପଟା ବି ତ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ତ ସମାନ ସେଇଆ ତ ଏକା ଭଳିଆ ଇଏ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛି ସେ ବି କହୁଛି ସେଇଆ ପିନ୍ଧିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏ ଦିଟା କୁଆଡେ ଗଲେ ଦେଖିଲୁ ସେଟା କୁଆଡେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଉଠୁଛି ଦେଲୁନି ବାସ୍ କଣ ଉଡୁଛୁ ମ ଆଡେ ଦିଟା ଗଲେ କୁଆଡେ ହଁ ମିଳିଗଲା ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା तो सांग मैंने फाइनाली आमर खंडगिरी यात्रा बुलाबुली पूरा सरीगला खाली यात्रा देखा रहा रात देखा पड़ो तो सेटा राति गले देखा एंड बुली बुली बहुत थकी गलाणु तो आज भिडियोटी ये एंड करुच्ची जदि भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब न्यू हेले सब्सक्राइब करेंगे आउ तो से पर्यंत रोची टाटा बाय बाय गुड नाइट तो चलते आम नेक्स्ट भिडियो पुणी आउ देखा एंड हाँ आपड़ जब आसी ना जल्दी आपण मैंने खंडगिरी आहरी 4-5 दिन अच्छी मेला तो आसिक जल्दी बुलिक जातु रही टाटा बाय।